Dabun Allah Subhanahu wa taala ari hubungan tera biwajibat jaizat mustahilat. Maklumin ku ada bu maklumin edina ke ke syarih male setajana hukum akal ko masuk kapi. Karena mun ada bu ala tadullu ala maujudin mustahilat lo japo. Karena mustahil dia ada. Atung tambah tung sama dengan 10. Beda. Ada. Tapi aja capok kia bicabun Allah Subhanahu wa taala. Barang muhal capok kia. Benetung tambah tung sama dengan 10 sih masuk tadi. Dari segi muhalah maksudnya kau. Ingat apa? Syarikul bari. Berdena sekotuan ikan di Allah Ta'ala. Allah Ta'ala andi bareng pada pangeran. Hari capuk ni cabun Allah Subhanahu wa taala. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah Subhanahu wa taala ria lu atati yakin ana ben Allah Subhanahu wa taala ria lu andi bareng. Hari kan barang mustahil terus. Tapi benar Al-Quran. Juga kan Allah Subhanahu wa taala adabu wa kallamallahu Musa taklima. Dak barang wajib huwallahu alladzi la ilaha illahu. Ada wajib. Bahwa Allah Ta'ala ada situng. Qul huwallahu ahad. Dabun Allah Subhanahu wa taala masuk kewajiban. Kan haji termasuk dari wajibat tu. Da ieu kieu al jaizat, cerita-cerita senang Quran. Ada min al jaizat. Jaizat dari cerita saya maksud jaizat nang cerita ki buru benih cerita nak kongang kendir kongang salah tadi benih dah iya maksudnya paham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid dharain amin. Jadi saampuna ribaring pelajaran pertemuan saya terakhir bahas tentang sifat salbiyah. Sebelum bahas oleh sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah beda situng al-wujud. Wal khamsu ba'daha hiya salbiyah. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi wa tabanang istilah kena azim idina wa qa'imun ghani. Qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Hari ini mak sifat salbiyah. Setiap masuk ke pelajaran anyar keterusan dari seri beri masuk ke sifat ma'ani. Apaan sifat ma'ani dia tadi? Qala syarih rahimahullah wa sifatul ma'ani sab'un qadimatun. Tining pan berempan sifat ma'ani paneka peto selambe panapa sepeto. Artinya edina tu sifat ma'ani dia tadi beda petong biki. Nah, sepetok dia tera Arya kona kapi. Kona kapi ada. Sangla ampon ada.
maka kau tu langgeng. Seampun langgeng maka lo aba-uba. Arya lo aba-uba, lo atong bitong. Arya sifat ma'ani. Arapa me ekocak sifat ma'ani jadi ekocak sifat ma'ani pola na arya keng secara makna beda makna secumeneng senengeneng nengedat secumeneng nengedat. Jadi arya pada pembahasan masalahna al-qudrah siri baring dua. Al-qudrah siri baring. Jadi al-qudrah ya benih zat Allah Taala. Tapi sifat Allah Taala. Artinya mun ingat siri baring bingkok saya contoh akinda siapa sih ini? Bang Imam. Kekebesaan dia benih beda. Lain sifat wujud. Makanya beda perbedaan lagi wujud dia apa sifat apa benih. Dia sifat ma'ani. Sifatul dzat. Ekocak sifatul dzat. Sifat ma'ani sifat tok dia. Ekocak sifat dzat. Benih dzat keng asifat. Ben Arya pereng beda tadi. Sifat ma'ani dia pereng beda. Benih ingat sifat salbiyah. Sifat salbiyah dia pereng ada. Ingat saya ampun bahas ribari yang pertemuan saya sebelum. Dia ada memaksud sifat beda kuat ada wujudiyah. Artinya muncul saking aling-aling yang tara makhluk bi pangeran dia buka. Yakti nang kok bi angren ngatela tere kudrah dia ingat apa, iradah dia ingat apa, al haya dia ingat apa, al ilmu dia ingat apa. Arya sifat wujudiyah. Berbeda bagi anu sifat salbiyah. Sifat salbiyah kan bareng ada. Artinya kita lebih fokus de lelaben. Al-qidam, lelaben apa? Beda ada. Paham? Nah, sifat ta'riyah cara apaan? Awwaluha al-hayatu tining deadeng senomor situng sepeto awwaluha tining nomor situng sepeto paneka al-haya. Apa al-haya dia ja'maturan al-haya arya odi. Wahia tining al-haya pelangkir sifat al-haya sifatun azaliyatun qa'imatun bidatihi ta'ala tujibu lahu littisafa bikulli kamalin. Tining sifat hayat sifatun paneka sifat Allah Ta'ala azaliyatun sifat salamba ada di wudina lo abau lo atong bitong qa'imatun bidatihi ta'ala secumeneng kalaban azzat Allah Ta'ala badan Allah Ta'ala nang Allah Ta'ala benih nang maksudnya apa ya sifat Allah Ta'ala sebadan Allah Ta'ala tujibu lahu littisafa bikulli kamalin seawajibakin pon apa sifat kiburu ekan di Allah Ta'ala da ka sifat kalaban setejena kesampurnaan. Arapa me muttasifu itu jibulahu littisafa bikulli kamalin karena perang sesemarina haya Arya benih ngucap tergantung ke haya enggak. Cuma cengah tada aco lo mungkin berdepadang sesemarina hayah tanpa hayah.
Contoh, apa saya semarin hayat ada? Qudrah, irada, ilmu. Iya. Al-ilmu, as-sam'u, al-basaru, al-kalam. Mungkin ambil sifat se-6 keng lo odi. Mungkin. Bada orang ambil sifat kekebesaan. Paham mana? Bada orang ambil sifat kekebesaan. Bada orang ambil sifat kesokan. Bada orang ambil sifat oning. Keng mate. Orang mate koca kebesar. Orang mate koca na oning. Makana muttasifun bi kulli kamalin. Mun orang lo andi sifat haya Arya hanya maka keorangan, orang mun mati kan ke orang cara lo odi. Hah? Tak iya. Mun orang baik kocak materi andi sifat keorangan, apa boleh Allah Subhanahu wa taala kocak materi. Selebih orang boleh. Sementara kita sepakat dari ada bahwa Allah taala dia munazzahun an kulli naqsin. Suci yakin dari sejenis sifat kekurangan. Melana dari dia tera mohal mon Allah Subhanahu wa taala Arya andi sifat mati. Makanya seperti ke sifat al-haya apa? Al-mautu. Tapi yang lain tera diing Allah Subhanahu wa taala Arya lo enga oding engkau bi beeng. Oding engkau bi beeng area puto oksigen. Puto ngakan, puto ngenom, cel-cel pakan ya beeng. Peto ngare kowe coba bita abit peto ngare tadi. Sare tela atau labu ya. Arya makhluk tadi. Ya, Arya sifat oding makhluk. Puto ke orang puto ke kakanan, puto ke oksigen, puto ke nyambeh, puto ke elong, puto ke colok. Celahnya dari elong atau colong cak buka. Arya sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala Arya lo ingat jia oding tadi. Oding Allah Subhanahu wa taala lo ingat jia. Kadang mau oding Allah Subhanahu wa taala lain di makhluk. Ada termasuk dari pertanyaan seloneng jawab. Enggak apa? Kita wajib akin iman. Enggak apa nah? Bentung dek remo dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari kita wajib iman. Kita yang wajib tahu, wajib ane katakin, wajib meyakini bahwa Allah taala hari odi. Dek remo oding. Ambu kanjia. Peket. Paham? Tabuna Allah Subhanahu wa taala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sini Allah taala paling kata ada pangeran kecuali Allah taala al hayyul qayyum semaha odi semaha cumenang. Arya telin naklina al hayah. Apa telil akli natara Arya laki bingko seputi ibudi karena apa? Al-haya, al-qudrah, al-iradah, al-ilmu Arya pada kapi tadi. Telil nakli apa ada kapi? Thaniha al-qudratu Tinin nomor 2 dari sifat ma'ani Paneka sifat al-qudrah Wahia sifatun azaliyatun yata'atta biha ijadul mumkini wa idamuhu. Tinin sifat qudrah. Qudrah riya ca'matu natara kobasah. Paneka sifat, sifatun paneka sifat azaliyatun sekonah selamba yata'atta biha ijadul mumkini wa idamuhu.
saya katakan biha kalaban sifat pun apa mabada perang mungkin ban maada perang mungkin. Dalam maksud dia jadi fungsina kudrat Allah Subhanahu wa taala arya tara mabada bi maada perang mungkin. Arya fungsina kudrat. Dalam contohnya beda orang tara ngandung. Anak orang ngandung dia berarti Andi anak. Kengki bade dalam tabu. Arya laki mun keluar tera, mun lahiran, ya. Arya kempang wa illa badana kudrariya cuman telmo lain ki tepang ki teti. Sperma yang antara laki bibi ni hari lah beda sifat kudron dia. Cuma lebih mesemak ada paham beeng. Ketika lahir, Arya beda campur tangan kudron dia. Mebeda anak, keluar anak. Arya fungsina kudrah. Yata'atta biha ijadul mumkin wa i'damuhu. Arya contoh dari ijadul mungkin. Karena apa tera? Lahir anak dia perang mungkin tera. Benar perang wajib. Sehingga semua lo kepikir sehingga ketika perang ada lo masuk ke akal. Benar perang wajib je. Perang mungkin. Bisa jadi lahir, bisa jadi enggak. Ketika anak-anak dia keluar tera, arya ekoca ijadul mungkin. Bada campur tangan kudra nang dia. Da iya kia wa i'damuhu. Ma'ada perang mungkin. Naudzubillah, ternyata kun lahir tada mati. Tapi pada orang odi pas mati. Arya bada campur tangan kudra nang dia. Ma'ada perang mungkin. Epa elang bi kudro. Nyaben epa elang. Maka nama mati. Arya i'damul mumkin. Paham? Sifatun azaliyatun qa'imatun bidatihi ta'ala yata'atta biha ijadul mumkini wa i'damuhu. Contohnya ngak cik guru. Mabadi perang mungkin bi ma'ada perang mungkin. Ari perang mungkin Arya apa? Arya lakuna kudro. Arya lakuna kudro. Paham tidak? Dalil naklina apa tidak? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Saungkun Allah subhanahu wa ta'ala di kulli syai'in kalaban setaja situng-situng dak setaja barang apa ini istilahnya mustahilan bi wajibat qadirun paneka kebasa. Wa thalithuha tining nomor telung sifat ma'ani al-iradatu paneka kesokan. Arya tere berde ulama seada buakin al-irada bi al-masyiah arya situ. Al-irada bi al-masyiah arya situ. Arya lagi tere mon kita ngaji kitab setingkian boleh Arya bahas tentang fitnah ridon Allah Ta'ala bi ilmun Allah Ta'ala kesokan Allah Ta'ala. Arya benar-benar kena kapi sampai seti 4 hukuman Arya lagi setingkian boleh. Apa sifat iradah dari acara maknana kesokan? Apa ta'rifah? Wahia sifatun azaliyatun taqtadi tarjiha ahadil jaizaini alal akhari.
Tining sifat irada paneka sifat azaliyatun sekonah atau berselamba taqtadi si anak kaakin pon apa sifat tarjih ahadil jaizaini alal akhari dak ka menyual atau memenang salah situnga pereng sekongan dua atas selain. Ngerti? Hah? Apa? Tak tadi tarjih adil jaizaini alal akhar. Amare maksudnya tadi. Contoh. Enggak orang sing ngandung ki guru. Nah, enggak orang sing ngandung ki guru je tadi. Contoh nang kudro. Aryaan angtara patot pote keluar lagi, patot celang, patot tengki, patot penda, perangkap piye mungkin nang dia, ya, wis setia cok nyak banyak cere, ngalak yang tarana pote bi celang, Arya koleng anak dia, sebade etabu reng bini dia. Ima keluar pote lagi, tapi jelang. Oke. Arya lagi mun ternyata keluar pote, Arya campur tangan aku dro. Campur tangan astagfirullahaladzim. Campur tangan irada. Jadi mun irada dia lebih ke sifat. Kan kena tarjih adil amrain, tarjih ahadil jaizaini ala al-akhar. Menyual ku memenang tada. Kan berdepankan pada mungkin tada. Yang tara nak ari nak ke anak ria kone, bi nak ke anak ria pote, bi nak ke anak ria celang. Pada mungkin kan? Jangan siapa kau tu kone. Mak kira bapak embung putih. Mohon bi pangeran ai kesokon yang jelang. Bisa apa? Ada kan perengkongang tadi. Pote celang. Oke. Ketika keluar area beda fungsinya apa? Pudrah. Ternyata yang tarana pote bi celang semenang pote. Le Arya beda fungsinya irada masuk ke dia tadi. Paham? Aja beda fungsinya irada masuk ke dia. Arya kunana fungsinya sifat al-irada. Makanya koca tak tadi makanya nang definisi nang pelangkir ki guru buakin tak tadi awajibakin atau anak keakin tastalzim aku tuakin tarjiha de memenang ahadil jaizaini alal akhar de kesalah situnga perang benang sedua atas lain. Bisa jadi lanceng, bisa jadi pendek, bisa jadi soki, bisa jadi miskin. Arwah san soki leki tada. Arwah beda campur tangan al-iradah. Sangla ternyata keluar pote, arwah beda campur tangan al-iradah. Paham tada? Jadi nak anak selahir gila, ketika lahir Arya sifat kudroh, senepen kena anak je. Eda lemba dengan anak Arya pote apa celang, Arya si memenang, Arya beda sifat al-iradah. Apa si memenang terus? Al-iradah.
Apa sih menang? Pote. Pote nari ya tada. Se etepain sifat al-irada. Paham? Dalil naklina apa tada? Fa'alul lima yurid. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dia ala kodak kebarang saya kesokan di Allah Subhanahu wa taala. Rabi'uha al-ilmu. Tineng se nomor 4 paneka al-ilmu, paneka oning. Wa huwa tineng sifat al-ilmu sifatun paneka situng sifat azaliyatun paneka sifat sifatun paneka sifat azaliyatun sifat salamba ya'lamullahu bihal asya'a ijmalan wa tafsilan. Seoneng pasara Allah Subhanahu wa taala biha kalaban sifat al asya ada pan berempan perkara ijmalan secara pokok wa tafsilan dan secara perinci. Jadi ekalah dari dia tadi sifat Allah, sifat ilmuna Allah Subhanahu wa taala arya benne enga sifat makhluk. Sifat makhluk dia tada ya ekeluin kalau tawan ada sifat ilmuna makhluk sudah ada entah sudah ada yang lo tahu jadi tahu ban sifat ilmu makhluk dia terbatas. Sifat ilmu makhluk dia ngangkui perantara pendengar, pemirsa, al-his, tanang, soko, barang saya kerasa. Area sifat ilmu makhluk. Pikiran ada termasuk dari perantara sifat ilmuna makhluk. Allah Subhanahu wa taala hari lo ingat dia tadi. Lo ekeluin ada, lo ekeluin gendeng, lo ekeluin marsamar ndak. Allah Subhanahu wa taala Arya Maha Oneng de setejen apa ada. Baik dia perang wajib, baik aja perang benang, atau perang mustahil. Ada Allah Subhanahu wa taala Maha Oneng. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Arya Oneng sebelum terjadi perang. Lebih dari dia Allah Subhanahu wa taala Arya Oneng deka keberadaan sebada ebana pume sebada nang dalam tase ada Allah Subhanahu wa taala Maha Oneng. Oneng Allah Subhanahu wa taala ya ada mencakup dak setajana pengaonengan. Selamba sesetia bi sefakal de tengah. Hari Allah Subhanahu wa taala hari Maha Oneng saja. Iya. Ben sampurna tada pengaoning Allah Subhanahu wa taala area sampurna. Sampurna gua benero separuh. Al-inkishaf dia padang ke Allah Subhanahu wa taala min ghairi sabki khafa tanpa ikeluin kesamaran. Kita bingkok si ada yang lo tahu jadi tahu. Sudah ada yang gendeng jadi pinter. Allah Subhanahu wa taala lo ingat dia. Ben ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup dak setajana keberadaan.
Arya seterjana keberadaan dia tidak mulang seterjana keberadaan berarti apapun itu capok bi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Selamba sesetia, sebekal datang, seyata, sebebe, kanan kiri ada budi. Secelang, sepote, semera, setengki, are Allah Subhanahu wa taala maha oneng kapi ke dia. Dalil naklina apa cara? Wa huwa bi kulli syai'in alimun. Sini Allah Subhanahu wa taala dak keserta jenis situng-situng. Alimun paneka maha oneng. Nah, talil aqlina qudrah al-iradah al-ilmu al-haya ari apa cara? Bedena makhluk dia kapi cara. Bedena alam dia. Ari talil aqlina kok kelak ngoca bahwa talil aqlina bi engko pepolong budi. Ya. Bolana hari situng talil kapi. Karena moncek saking atare Allah Subhanahu wa taala lo andi sifat al-qudrah, lo andi sifat al-iradah, lo andi sifat al-ilmu, lo andi sifat al-haya. Ya lo mungkin beda alam. Makhluk relo kira beda. Tapi nyatanya sedia engkau bibang tahu bahwa makhluk dia beda, alam dia beda. Maka dari dia natijana Allah Subhanahu wa taala ada kedua sifat al-haya, kedua sifat al-qudrah, kedua sifat al-irada, kedua sifat al-ilmu. Makanya dia guna sebagian ulama laulam yakun hayyan laulam yakun hayyan muridan alima wa qadiran lama ra'aita alama. Muncak saking Allah Subhanahu wa taala adalah kedua sifat odi, lo kedua sifat kesokan, lo kedua sifat oning, lo kedua sifat kebesa al-qudrah, lama ra'aita alama, lama ra'aita al-alama, yaktena eng lo kera ngatela alam. Laulam yakun hayyan muridan alima qadiran lama ra'aital alama. Laulam yakun hayyan muridan alima wa qadiran lama ra'aital alama. Ya. Laulam yakun hayyan muridan alima bikasril lam alimun siamana one wa qadiran lama ra'aital alama di fathil lam seada namana oning sebuda namana alam ai masyaallah. Paham tidak? Jadi sifat apa? Dalil aqlina al-qudrah, al-iradah, al-ilmu, al-haya area situng. Apa? Badan alam. Mencek saking Allah Subhanahu wa taala lo andi sifat seempat atau bersalah situng dari seempat saos maka yaktena lo kira beda alam. Otaba Allah taala sifat bi sifat kekurangan
Sementara Allah Ta'ala ria, lo mungkin andi sifat korang. Lo mungkin Allah Ta'ala ria, andi sifat mati. Lo mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala ria, andi sifat apes. Lo mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala ria, andi sifat ipaksa. Lo mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala ria, andi sifat gendeng. Melan dari dia, maka wajib kangkau bibeeng untuk yakin ane katakin bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ari andi sifat al-qudrah, al-iradah, al-ilmu, al-hayah. Karena mencek saking lo ingat dia, yakin Allah Ta'ala apes. Allah Ta'ala apes ari mohan. Khamisuha as-sam'u. Tineng nomor 5 sepeto as-sam'u paneka miyarsa. Huwa sifatun azaliyatun, paneka sifat azaliyatun selamba yasma'ullahu biha kulla mawjudin. Semiyarsa pasera Allah Subhanahu Wa Ta'ala biha kalaban sifat kulla mawjudin dak setajana parang sebeda. Miyarsa ya tere pesah cak kasar ngeding. Nah, miyarsan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ria tere lo enga ngeding kok bi beeng. Ngeding kok bi beeng ria tere ngangkui kopeng, ngangkui undau-una kopeng, ngangkui lobeng kopeng. Arya sifat makhluk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lo enga ji tere. Ada kopeng, ada lobeng kopeng, ada undau-una kopeng. Dah. Cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala arya miyarsah dek setajina pereng beda. Cawacan pereng beda arya lebih umum etimpang bi suara. Mun engkau bi beeng tada ngeding ke suara. Engkau bi beeng dia ngeding ke suara tada. Mun bene suara kita lo ngeding. Dempar ya, bangedi. Kedempar ya, bangedi. Ngate helak bang kedempar ya bene ngeding. Ngeding bang kedempar. Ngeding. Dari dia salah orang sing ngocak ngeding bau na tupah. Tu perlu ngeding tere. Cang siapa tupah ngeding? Cium tu pada. Ya. Mon nyana merecon, ngeding. Lo ngeding mon nyana merecon kana. Ngeding lah keranca monye. Acara abu tu pakai lo ngeding pun tu. Kan ada orang kocak aja. Hah? Bang siapa yang ngeding bau tu? Area terkeler tadi. Orang itu lo ngeding ke bau tu. Siapa? Beda orang kocak ngeding bau tu. Beda. Keng bener je. Lo teman nemu apa? Sering. Lo ngeding bau ondok om. Bau udah lo ngeding tadi. Cium. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala paham tak? Jadi mulai laku cak ngocak, mulai setia mari dia bang cak ngocan ngeding bau na tupah. Karena tu pada lo ngeding tadi. Cium. Saya ngeding dia suara.
Nah, Allah Subhanahu wa taala sifat miarsan Allah Subhanahu wa taala arya benih cuma ka suara sampai dia keperang sebingkok bibang lo ekeding arya Allah Subhanahu wa taala bisa miarsa dak keadzata zaid dak keadzata apa boleh dak keadzata tempar itu sebibang lo ekeding arya Allah Subhanahu wa taala bisa miarsa Ceringan benda mati saos Allah Subhanahu wa taala mampu miarsa apa boleh deka makhluk engkau yang sebisa suara sampai Allah Subhanahu wa taala dia bisa miarsa dek keretek ati nang kau ibu kereta ke ate Allah Subhanahu wa taala miarsa. Beni suara tara kereta ke. Lo yang keluar ni beang king. Akretek nematin Allah Subhanahu wa taala miarsa. Paham tara? Arya sifat miarsana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari dia engkau biang Arya keng wajib untuk ngaonengin bahwa Allah Subhanahu wa taala Arya maha miarsa andi sifat miarsan Allah Subhanahu wa taala Arya dak setajana padang bade bahkan Allah Subhanahu wa taala Arya merang tada dak sokona bilis sebede dalam tanah soko nabi ni si ajalan Allah Subhanahu wa taala miarsa baeng make bae pada yakin kalau bunga kopi ngabeeng tara lo kira ngedi lepada iya dak kopi ngabilis de lo ngabilis kopi ngabeeng masuk ibilis beda ngedi ngerti Allah Subhanahu wa taala arya miarsa de remma miarsan Allah Subhanahu wa taala de ka Perang selok bingkok lo bisa lo bisa ekeding dia lo wajib iman ter carana de remah proses Allah Subhanahu wa taala miarsa hari kita lo wajib iman kita sewajib iman sewajib aneka takin sewajib yakin cuma Allah Subhanahu wa taala ari maha miarsa ben miarsan Allah Subhanahu wa taala ari ada setajana padang bade dia umum tera benda mati benda cair benda padat benda yang bersuara benda yang tidak bersuara ari Allah Subhanahu wa taala miarsa King de remma miarasana kita lah wajib tahu. Paham? Sadisuha al-basaru tineng nomor 6 sifat ma'ani sepeto al-basaru paneka sifat al-basar al-basar ya tere ningaleh wa huwa sifatun azaliyatun yubsirullahu biha kulla mawjudin wa tabayyabsurullahu biha kulla mawjudin jadi ruku tu cara ada pada seada bu yubsiru pada seada bu yabsuru setajana pada tepat tinang sifat al-basar paneka sifat azaliyatun sekona yubsirullahu biha atabayabsurullahu biha kulla mawjudin sene ngalen pasal Allah Subhanahu wa taala biha kalaban sifat kulla mawjudin dak setajana parang bedah jadi Allah Subhanahu wa taala
Arya kedua situng sifat salah situng dari sedupolo Arya asmana sifat al-basar. Al-basar ku apa tera ningalin. Apa fungsinya Allah Subhanahu wa taala ri al-basar? Kedua sifat al-basar Allah Subhanahu wa taala ria bisa ningalin dek setejena perang beda. Seedan tase sebi engkau bi englo ekatela hari Allah Subhanahu wa taala ningalin parang sebeda iba bena pume engkau bi ang selok bisa ngatela Allah Subhanahu wa taala ningalin ban sifat paningala peningala karena mon peninggalan dia jangan yang sudah mata peninggalan panjenengan Ustaz berarti mata jadi sifat al-basar arena fuba ni gak ada dari walelo bangkam sifat al-basar Allah Subhanahu wa taala sifat basar Allah Subhanahu wa taala hari benih pada bi engkau bi engder engkau bi engrian ngatela puto mata puto bela koten puto alat ter puto alat lebih dari jia engkau bi engrian sengatel anak pu beda cahaya mau ada cahaya lo bisa makin lemelah ayo bang masuk ke dalam kamar ya ya paten lampu nih peteng ya bingung ibu dina tembok ya deh berkah tembang ke tembok ada apa ada cahaya lo buat makanya orang cerah ketika ria ada ketika materi ada apa sebagai perantara tanam petengan nyari korek araga kan lo mungkin cerah petengan nyari korek carilah tahu petengan di bagi sarbi kan inje ngaraga ada situ bukti bahwa mata nah engkau bi area terbatas tadi butuh cahaya. Nah sifat al-basar Allah Subhanahu wa taala area lo ingat dia tadi Allah Subhanahu wa taala bisa ningalin dak kepadang sebadan tentang petengah duk sibuadenang samudra apa paling dulu samudra Hindia Pasifik hari Allah Subhanahu wa taala ni ngale duk de sangat atas paling apa si para ada oksigen di dalam bro bahkan ada makhluk ning didi pada makhluk odik nang dia hanya beberapa cukup sebenarnya dalam samudera nang dasar ada Allah Subhanahu wa taala ningalin gaji dak barang selok bisa berdapat Allah taala ningalin paham tidak nah melana dari dia cara sewajib bingko eka onengin bingko bang eka onengin tentang sifat al-basara sifat basara Allah Subhanahu wa taala Allah taala maha ningalin dek setuju perang beda makin lo kata elak bingko biba pokok mun ki hanya maha beda hari Allah Subhanahu wa taala ningalin derem cara Allah Subhanahu wa taala ningalin kita lo wajib tahu
Kita kini tuntut bi syariat untuk ngauningin, ngeyakinin i'tikad bahwa Allah Subhanahu wa taala ariyah kedua sifat maha ninggalin. Dak remah. Wallahu a'lam. Kita lo tuntut untuk ji. Paham? Sabi'uha tinin nomor peto. Terakhir. Al-kalamu panika sifat al-kalam. Huwa sifatun tinin sifat al-kalam panika sifat azaliyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Secumenang pun apa sifat bidzatihi kala ta'ala kalaban azdat Allah Subhanahu wa ta'ala tadullu ala ma'lumin seatotu pun apa sifat atas seikau ningin. Tetitera sifat tebuna sifat kalam Allah Subhanahu wa taala arya kona ada dengan sifat al-kalam ki puru Allah Subhanahu wa taala ngaunengin dak setejena tuum apa dak setejena hukum akal setelo wajibat jaizat mustahilat. Allah Subhanahu wa taala are maha oning maha adebu. Dabun Allah Subhanahu wa taala ari hubungan tera bi wajibat jaizat mustahilat. Maklumin ku tera adebu maklumin edina ke musadda ke syarih male setejena hukum akal ko masuk kabeh. Karena mun adebu ala tadullu ala maujudin mustahilat lo japo. Karena mustahil dia ada. Atung tambah tung sama dengan 10. Beda. Beda. Ada. Tapi aja japo kieu bi cabun Allah Subhanahu wa taala. Barang muhal japo dia. Benetung tambah tung sama dengan 10 sih masuk tadi. Dari segi muhalah maksudnya kau ingat apa syarikul bari berdena sekotuan ikan di Allah Ta'ala andi bareng pada pangeran hari jago bi cabun Allah Subhanahu wa taala mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah Subhanahu wa taala lo atati yakin ana ben Allah Subhanahu wa taala ria lo andi bareng. Ada kan barang mustahil ter. Tapi benar Al-Qur'an. Juga nan Allah Subhanahu wa taala adabu wa kallamallahu Musa taklima. Dak barang wajib huwallahu alladzi la ilaha illahu. Ada wajib. Bahwa Allah Ta'ala ada situng qul huwallahu ahad tabun Allah Subhanahu wa taala masuk kewajiban kan aja termasuk dari wajibat ter da ieu kieu al jaizat cerita-cerita senang Quran ada min al jaizat jaizat dari cerita saya maksud jaizat nang cerita ki buru bener cerita nak kongang pendir kongang salah tadi bener dah iya maksud paham tapi lebih ka hari law hubungan de sifat wajib Allah taala de sifat muhal Allah Subhanahu wa taala paham Ariya tera sifat Allah Subhanahu wa taala sifat al-kalam sifat dabun Allah Subhanahu wa taala dia tera kona kona ada artinya ada orang tera sifat
Al-kalam ikan di Allah Subhanahu wa taala ari ada huruf. Ada ceper. Ada di budina. Ada suarana. Ada i'rab. Ada mabnina. Ada fa'il, ada khabar, ada kapi. Karena barang saya sebut bingko giburu, ini barang anyar saudara. Jadi Quran arwah mun Quran saudara, dua arwah anyar saudara. Wa illa ariya lo bagi sebut bi ulama kecuali nang maqam ta'lim. Ketika ngajarin lo masalah. Cuma mun beda orang malamal bah angke ambu. Kalam Allah Ta'ala nikah Quran nikah anyar bah. Siapa orang malamal itu saya cek. Lu nggak pernah tahu ada orang malamal. Makanya cara mun aju Quran se cetak ro teh. Se beda lembar bisa abu karo anyar. Sekona seto twin bi madluluhu sega karab da sepada bi kalamullahil qadim ari sekona teh contoh ya jadi kalamullah ada qadim ada di budina sepakat ada huruf ada i'rab ada mabna kapi ada karena kona bahkan mun aji ko cenah anyar ieu Quran sedina aji ko cenah anyar ieu bang da ada ieu bang lo aswara huruf da ada sange cetak beudeung ari terbiteun tahun rem Quran je teh sementara kalamullah ari qadim ada mangkeun ada rem teh ari pada nabi orang ngocak apoi panas. Apa hubungan? Engkau sengoca apoi panas dia tidak. Engkau ajelasakin cek neng disah. Beda pereng seanya ma apoi panas. Mun apoi panas engkau sengoca dia tidak. Engkau sengoca apoi panas dia. Lo panas. Engkau sengoca apoi panas. Panas. Engkau sing ngocar ya? Panas. Muncul saking engkau sekapin orang sing ngocar apoi panas dia panas ongku. Horor jadi. Akal lo kapi. Hah? Si panas di mana? Si asli. Si dapur. Sebeda apa ya beda marden sebeda anu si panas. Engkau ki ngajelasakin cara apoi panas. Apa berarti engkau ngocak apoi panas? Engkau panas sekali? Ada orang ngocak apoi panas tuh. Wah ilah ngocak saking ngaji orang arjeng. Aing es. Beres arjeng. Orang lapar, engkau kenyang. Dadek sinjai, kenyang. Kayak ngucap ngaji ya? Kanan jajar. Da iya kia kalamullah. Kalamullah seqadim. Arwah kalamullah nadara seqadim. Mun Qur'an arwah sepada bi muncak saking ibu kak lain-lain. Yang tarana makhluk bi Allah Ta'ala yaktuna esina Al-Quran arwah nerjemahin pada bi kalamullah se qadim wila lo neng isyarah karena ada arah paham kan? Hah? Contoh nak kiburu roh tada apa panas asmana Allah Ta'ala gambar kok faktakin bi salah satu merukur makdim kan wa indana asma'uhul azimah kada sifatu dzatihi qadimah bahwa asma Allah Ta'ala ada qadim. Asma Allah Ta'ala ada qadim ada. Itu nang langgar je tada bada
Kan banyak nengker-langker pada lafal Allah, lafal jalalah. Ya kursi. Cong. Kocang. Quran dia. Ada Quran cong, dia cong. Ada bukan. Yat kursi pada yat kursi nang langker. Allahu la ila akhirih yat kursi. Hari ini beri saya cetak cong. Kepelengan kok terus. Lah aja kok, celo tahu. Kalau tahu tu aja. Jadi apa bahwa perang saya cetak sebenarnya bangi tekuk doa. Aro anyar, aro cetakan bila terus. Saya ngak cetakan beberapa tahun yang lalu sebelum ujian, kambang. Kan ada. Sementara kita sepakat bahwa salah situng ciri-ciri nah perang anyar akhirnya si ada pas beda. Hari ini ada terus. Tapi saya semasjid deh. Quran saya buat sahabat. Ada. Pas beda. Maka dia anyar. Jadi mon beda kalima nentap kitab kalamullah qadim. Hari saya maksud terus cabun Allah Taala si aslina si azali. Benih Quran ria. Keng beeng meskipun engak ji ya tada lo oleh beeng ngocak Al-Quran dia hadis anyar. Al-Quran dia anyar. Lo oleh beeng ngocak aja kecuali fi maqamit ta'lim nang tepak momen-momen ngajarin. Kecuali tepak beeng ngajarin orang lo ada apa? Mun beeng tepak lo ngajarin beeng lebat tikir sabar pada orang alang pak. Kalamullah qadim. Al-Quran ni kan anyar pak. Orang alang ni beeng kocak ngaji ya. Kecuali beeng ngajarin orang belain ngaji ya. Paham? Jadi paham tak contohnya apa panas ki burung? Mun beeng paham kaji insyaallah paham dak kalamullah qadim bi Al-Quran si anyar gitu. Nah, hari ada masalah paling pelik, masalah paling melarat dari sifat dupolo Arya neng masalah al-kalam. Mangkana ikoca ilmul kalam. Paling banyak pembahasan ilmu kalam. Sampai Imam Ahmad lamba neng Mihnatul Quran. Neng Mihnatul Quran Imam Ahmad sampai yokom dia. Di salah satu raja neng Abbasiyah. Ya Abbasiyah, dinasti Abbasiyah sampai yokom. Toko Imam Ahmad. Cambu Imam Ahmad apa sabi keluarga. Ada area laban Mu'tazilah tu. Alaban Mu'tazilah insyaallah laki mun nang kitab setengkian kita bahas sejarah Imam Ahmad, sejarahna de remma arapa kalamullah reme Mu'tazilah ngoca anyar de remma kebeudena. Ada insyaallah nang pelajaran saya lebih tinggi boleh. Hari beda film tu dah. Beda film Imam Ahmad. Teku biba. Anjak beda fight tempang biba ni kula jangan putus. Apa layangan nyemplung. Mending mana ke film Imam Ahmad. Sejarah Imam Ahmad. Bahkan beda masuk nang dia beda Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beda Bahlul. Qala Bahlul. Orang wali dah dah. Saya kocak anjing nama Bahlul. Are beda nang sekin. Salah situ sekin. Teku bibang, timpang bibang neku. Ada apa dengan cinta? Layangan putus. Mending bang neku cerita Imam Ahmad. Sayyidina Umar. Harun ar-Rashid. Imam Hussein. Imam siapa? Sayyidina Hussein ya. Sayyidina Hussein. Sayyidina Ali. Ada film. Tapi mon film Sayyidina Hussein dia semua masalah. Film Sayyidina Ali semua masalah, banyak selok padat sejarah. Neku film Sayyidina Umar, neku film Imam Ahmad.
Keng Arya lo ning ang sabak kanobar lo ada leki telas bisa. Arapa episode selekor apa kita belas. Wah gitu. Kelebur tadi. Ya. Engkau benih nyorob nek tadi. Engkau nyorob tempeng di nek film-film se dibudina halu ahayal tempel asan bang neku film Imam Ahmad bang bisa semangat ngaji bang bisa semangat dorem Imam Ahmad se kuat untuk apa dalam musibah nah bahkan cuplikan dorem Imam Ahmad sareng rajina beda rajin si adukung ibu di ternyata Imam Ahmad. Ada baper jadi. Oke. Paham? Jadi dari jia cara cabun Allah Subhanahu wa taala Arya kona ada di budina, ada hurufa, ada i'rafa, ada kalimana, ada mabnina, lo lanceng, lo benda, Arya cabun Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah qadim. Ada lagi masuk ada kalam nafsi, kalam masuk ada kalam nafsi pada kalamul hadith ila akhirih. Ada lancang tadi, lancang. Cuma intinya engaki buru jua. Intinya engaki buru bahwa untuk apitaakin di antara kalamullah qadim di Al-Quran sebada etik seting dia aja pada nabi orang ngoca apoi panas. Paham tidak? Nah, Arya tidak telok sifat. Mungkin bang lekenda tanya engkau. Arapan kau melok nyebut dalil aklina. Bahkan dalil naklina bingkok kilo sebut. Sifat setelok Arya tidak. As-sam'u wal basar wal kalam. Arya termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala ngangkui dalil nakli lebih domin lebih kuat ngangkui dalil nakli ketimbang di dalil akli beda di sifat-sifat selain karena sifat-sifat selain dia ada lebih dominan lebih kuat dalil aklina ketimbang di dalil naklina kecuali setelok dia lebih kuat ngangkui dalil nakli arapa hari lagi abahas depak kedawur depak sepedang beda dapat kamu mukjizat ada laki nang kitab setingkian. Wa illa dalil naklina as-sam' wal basar abdara wa huwa as-sami'ul basir. Tining Allah taala panika maha miarsa ben maha ningalen. Ada dalil aklina as-sam' wal basar. Sementara dalil aklina ada dalil nakli tadi ya. Dalil naklina as-sam' wal basar wa huwa as-sami'ul basir. Tining Allah Subhanahu wa taala panika maha miarsa ben maha ningalen. Terus sifat dalil naklina al-kalam apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Ben ada bu pesan Allah Subhanahu wa taala ada ke Nabi Musa taklima kalaban dabuan ada dalil naklina. Paham tak? Jama'a hadhihi sifati asy-Syaikh Asy-Syarnubi fi qawlihi. Makompol dak kapdak panai kapan berempan sifat. Pasirah Kiai Asy-Syarnubi si andi akidah Syarnubiyah si neng dupolo bet sekecil dia tidak ngapa lagi akidah Syarnubiyah ada satu wajuan. Fi qawlihi dalam jawabuna Imam Syarnubi wa wajibun li rabbina al-mannani sab'u sifatin summiyat ma'ani ilmun iradatun wa qudratun basar ya sam'un kalamun wa hayatun tu'tabar ben panika wajib ikan di parengiran kaula sedaja al-mannan si apareng si maha apareng sab'u sifatin tining petok sifat summiyat ma'ani seenya main pun apa si petok sifat ki buru ma'ani deka sifat ma'ani apaan situng ilmun dua iradatun wa qudratun nomor 3 qudrat basar nomor 4 sam'un nomor 5 kalamun nomor 6
Wa hayatun tu'tabar ban sifat al-hayah setele pun apa sifat al-hayah. Jadi pada petok sifat are ekoca sifat ma'ani. Paham cara? Jadi ikalak dari dia cara ringkesan dari pertemuan setiap cara pada sifat ma'ani are cuma pada petok apaan al-hayah, al-qudrah, al-iradah, al-ilmu, as-sam'u, al-basaru, al-kalam. Mulai dari yang pertama al-haya, al-qudrah, al-irada, al-ilmu, ariyah, talil aqlina pada kapi. Law lam yakun hayyan muridan alima wa qadiran lama ra'aital alama. Ada ikhtisarah. Ikhtisarah talil aqlina. Sifat seempat buru dia. Talil naqlina al-haya huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Talil naqlina al-qudrah innallaha ala kulli syai'in qadir. Talil naqlina al-irada fa'alun lima yurid. Taba yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Talil naqlina al-ilmu innallaha bikulli syai'in alim. Marjiya al-haya as-sam'u al-basaru al-kalam. Talin nakli setelok dia apa? Sedua asam wal basar wa huwa as-sami'ul basir. Talin naklina al-kalam wa kallama Allah Musa taklima. Wa illa setelok ki buru dia cara asam al-basar al-kalam area beda talil aklina. Area beda talil aklina cuma dhaif. Cuma dhaif. Yang jadi je bingung kalau sebut. Paham? Nah, kiburu tera sifat-sifat tok dia sebut pakompol dalam dua abad bi siapa bi Imam Syarnubi nang aqidana wa wajibun li rabbinal mannani sab'u sifatin summiyat ma'ani ilmun iradatun wa qudratun basar sam'un kalamun wa hayatun tu'tabar bada petong dikit. Paham tera? Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu atammu wa ahkam.